Mao din ni guys ang imong makita basta mudong ka diri sa Mabini campsite, lakeside view. Tigkakita ra jud ko ani guys kanunay diri sa Facebook, daghang mag-post guys nga nanglaag sila diri. Unya nice jud kaayo tan-awon dai siya guys no, basta makita nimo sa personal. Lahi ra jud ang view basta ikaw jud mismo ang mudong diri guys, makita jud mismo sa imong mga mata ba. Nindot jud kaayo ang palibot ari guys, daghang mga bundok imong makita guys o nya kaning kuan lake. Naara ni diri guys sa Mabini, Bohol guys. Duol ra ni sa Kandihay, sa Alicia, ingana. Kung gikan ka sa Tagbilaran, mudong ka diri guys, siguro mga 2 to 3 hours drive siguro guys, basta magsakyanan. Kay timing man nga nanguli mi sa amoa guys, sa Alicia guys, bisita sa among pamilya didto guys. So mao ni ning hapit sa pud mi diri kariyot kay labong lugar pud ba nga duol na mi. Kay pauli man pud mi sa amoa ani guys, mao nga ning hapit sa mi diri. Sa mga wala pa kalaag diri guys, laag na mo diri guys. Daghan jud ang mga tourist pud mudo nga ri guys, kay nice jud ang view, dili mo magmahay. Layo-layo lang jud po ni siya sa highway no, sudlunon jud ni siya guys. Mao day ni guys ang dalan pasulod didto guys. Medyo okay raman pud ang kalsada guys no, makasulod raman pud ang sakyanan. Nya mas nice jud unta ni kung masiminto ni siya guys ba, kay naa daghan og kabatuan unya napoy lubak-lubak guys. So mao ni guys ning abot na gyud mi diri, pasulod na jud mi sa campsite. Mao ni ang dalan diri guys. Kita pud nato diri guys ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation System or SRIS project ni siya guys, nga nagkantidad og 833.37 million pesos. Water Infrastructure Facility in Bohol, Philippines. Mao day ni ang giari ni President Ferdinand Marcos Jr. guys tong June 22, 2026. Ning lapas sa madi atong istorya ani guys, wala naman natukma sa video, kamo nalay sabot ana guys ha. Pila ra may istorya guys no, naabot na jud mi diri guys. Mao ni nagbayad mi ani guys sa entrance fee. 100 pesos daay ang amuang nabayad diri guys pagsulod na mo diri. Balitag 20 pesos per head. Walay labot ang bata guys ha, kay free na siya. Makasulod ra ang sakyanan diri guys, makaparking ra og tarong unya. Naabot day mi ani guys 1 PM na jud, kay ning larga mi sa amoa dito sa Alicia. Kuan na to 12 kapin. So mao ni init pa jud diring dapita guys, o wala pa jud mi kadala og payong o jacket baka ha. So mao na ni diri guys, maka picture na ka guys, maglingkod-lingkod diha sa kasagbutan guys, mag relax. Pwede ra kaayo magtanaw-tanaw diri sa palibot. Kung gigutom pug ka diri guys, nigdong nimo diri nya wala pa kakakaon. Naara pud restaurant diri guys, o makakaon na pug ka, makapalit ra ka. Kagabi guys, pwede pug ka mag-camping diri. Syempre no, kay campsite baya ni diri guys. So more on camping jud ni diri.